परमेश्वर मूसा सहित कथा हेले आउ से कहिले आम्भे जिहोवा आम्भे अब्राहम इसाक और जाकुब को सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोली दर्शन देइथिलु मात्र आम्भे अपना जिहोवा नाम रे सेमानकु परिचय देई नथिलु। प्रभुंकर महानामर गौरव हेउ। मूसा को मिस्र थिबा इस्राएल लोक मानकु कोढ़े आनिबा पाए परमेश्वर मनोनीत कले एवं परमेश्वर कहिले जे आमने जे जिहोवा एही विषय सेमानकु कहि नथिलु। अब्राहम को इसाक को जाकुब को सेमानकु सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोली दर्शन देइथिलु किंतु वर्तमान मूसा को परमेश्वर जिहोवा बोली परिचय देउचंती अर्थात जिहोवार अर्थ सदा प्रभु। ए जिहोवा आमान को पाए आपण को पाए किए अटंती जिहोवा परमेश्वर आपण को पाए किए अटंती। आसंतु देखिबा माने प्रथम विषय जिहोवा परमेश्वर जिहोवा जीरे अटंती जार अर्थ सदा प्रभु जोगाइबे। सदा प्रभु आपणकर प्रत्येक विषय को से जोगाइब परमेश्वर आपणकर अभाव समय आपणकर आवश्यकता समय से जीवित परमेश्वर सदा प्रभु जे कि जिहोवा जीरी से प्रदान करती से जगाइब परमेश्वर। से दिन मूसा सहित कथा हेले आ से कहउचंती से तुमरो पूर्व पुरुष अब्राहम इसाक जाकुब एमानंकु आमने परमेश्वर सर्वशक्तिमान भावरे दर्शन दउथिले किंतु मूसा को जिहोवा भावरे से परिचय दउचंती। आज आपणकर जीवन रे मध्य से जिहोवा जिरी परमेश्वर आपण को पाए एक स्वतंत्र भावरे परिचय देउचंती। द्वितीय रे परमेश्वर जिहोवा राफा अटंती। जिहोवा राफा जार अर्थ सदा प्रभु आरोग्यकारी से आरोग्यकर्ता से आरोग्य करिवे आमानकर शारीरिक एवं आत्मिक जीवनर समस्या को से दूर करिवा परमेश्वर। आज मध्य अनेके आमने आत्मिक भावरे विशेष करी रोगग्रस्त तेणु आमानकर परमेश्वर आमानक पाई जणे जिहोवा राफा अटंती आपण को पाई जिहोवा राफा अटंती। एवं तृतीय रे परमेश्वर जिहोवा निसी सदा प्रभु मोहर ध्वजा से चिरदिन पाई जयर ध्वजा अटंती। से आपणार लोक मानकु जय प्रदान करंती से जय प्रदान करिवा परमेश्वर प्रभु जीसु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे जय अछि एहा द्वितीय कोरिन्थियो 2:14 पदर लिखा जाए। तेणु आमानकर परमेश्वर सर्वतो भावरे विजय परमेश्वर अटंती। रोमियो 8:17 पदरु 35 पद मध्य जो समय माने अध्ययन करिबा जे प्रभुଙ୍କ ठारे सर्वदा विजयर ध्वजा सर्वदा जय प्रदान करिवा परमेश्वर से आपणकर जीवन रे जिहोवा निसी भाव रे अटंती। से आपणकर जीवन पाई जिहोवा निसी अटंती। चतुर्थ रे जिहोवा शालोम। जिहोवा शालोम अर्थ सदा प्रभु मंगलकारी से मंगलमय परमेश्वर से मंगल दाता अटंती। समस्त मंगल विषय सदा प्रभुଙ୍କ ठारु आसी थाए। आमे विचार करता 6:24 पद रे अध्ययन करूछु जामानकर परमेश्वर जिहोवा शालोम से मंगलकारी अटंती। आज आपणकर जीवन पाई से मंगलदाता भाव रे अछंती। एवं पंचम रे माने देखुछु सदा प्रभु जिहोवा रोही अर्थात सदा प्रभु प्रतिपालक
ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ନେଉଥିବା ପ୍ରତିପାଳକ। ପ୍ରତିପାଳକ ସିଏ ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରତିପାଳକ ସିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗାଇବା ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରତିପାଳକ ସିଏ ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ରୋଗ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଆମ ସହିତ ଠିଆ ହେଉଥିବା ପରମେଶ୍ୱର। ସେହି ପ୍ରତିପାଳକ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଯେହୋବା ରହି ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଜଗତ ଆମ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳ ଆଣିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଜଗତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୟ ପ୍ରଦାନ କରିନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ଆପଣଙ୍କର ବଳ, ଆପଣଙ୍କର ପଦବୀ, ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଏହା ଜୟ ପ୍ରଦାନ କରିନଥାଏ। ଜୟ କେବଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେହୋବା ନିସି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ମଶାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ, ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଜର ସେ ପରିଚୟ ଦେଲେ। ଆଜି ମୋତେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜର ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଏହା କରିଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେହୋବା ଜିରେ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେହୋବା ରାଫା ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଯେହୋବା ନିସି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେହୋବା ସାଲୋମ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେହୋବା ରହି ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ସେଇ ଯେହୋବା ଜିରେ, ସେଇ ଯେହୋବା ପରମେଶ୍ୱର, ସେଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।